Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebelakangan ni saya agak busy dengan channel YouTube Mona Lisa dan juga channel YouTube Ashraf Jeffrey. So, saya tak aware dengan perkembangan terkini dunia IT melainkan ada orang bagi tahu saya secara personal, which is saya tak tahu pun AMD baru sahaja keluarkan graphic card bajet terbaru mereka pada 2-3 bulan yang lepas, iaitu RX 6500 XT. So, saya decide untuk test satu biji and saya dah tengok dia punya performance macam mana. Basically, performance dia okay, tapi ada something yang tak kena dengan graphic card ni yang mana anda patut tahu sebelum anda beli dia. Apa-apa pun, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, ini dia Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle 4G. Design dia bagi saya lawa, cuma kalau anda tengok dekat website Gigabyte, anda akan nampak yang macam tulisan Eagle dekat atas ni dia menyala dengan warna turquoise, but realitinya tak menyala pun. Dekat tengah-tengah ni kita boleh nampak ada heatsink dan juga copper heat pipe, dan belakang dia PCB board biasa, tak ada backplate langsung. Bogel macam tu je lah. Okay, kekurangan pertama graphic card Radeon RX 6500 XT, tak kisah brand apa, bukan Gigabyte Eagle ni sahaja, mana-mana RX 6500 XT hanya ada dua output. Yang pertama HDMI dan yang kedua DP. Normally kita akan dapat 3 DP dan juga 1 HDMI. In terms of power connection pula, RX 6500 XT ni tak makan power yang banyak macam abang-abang dia. Dia just guna 6 pin power supply, dan power supply yang direkomend guna dekat graphic card ni hanya 350 watt. Okey, spesifikasi penuh PC ataupun sistem kali ni saya try buat satu setup bajet menggunakan AMD solution. So, prosesor saya guna Ryzen 3 3100, which is satu prosesor yang senang untuk anda cari dalam pasaran sekarang. Kemudian RAM ni saya pakai Colorful CVN 32GB DDR4 3200 MHz. Motherboard saya pakai ASRock B550M Steel Legend. Lepas tu SSD saya pakai AGI High Performance NVMe SSD. Cooler saya pakai Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Power supply saya guna Deepcool DQ850 dan casing saya just guna Test Bench. Yang penting semua spesifikasi paling murah yang kita boleh buat dengan prosesor dan juga graphic card ni saya ada tulis dekat ruangan description box below. Kalau anda follow apa yang saya tulis tu, InsyaAllah anda akan dapat performance yang sama dengan saya. Ini graph gaming untuk PC yang saya set up. Dia punya setting tu campur aduk sikit, tapi dekat bawah tu saya terus tulis sama ada saya test guna mid setting, high setting, ultra setting ataupun low setting. Mudah untuk anda faham. Resolution dia Full HD. Basically macam yang anda boleh nampak, Dota 2, Apex Legends, Valorant tak ada masalah untuk main dengan smooth. GTA 5 pun walaupun average FPS yang saya tulis ni rendah, tapi kalau anda main, anda akan dapat satu gaming experience yang smooth. Tak ada lagging lah so far saya test. Game AAA macam Cyberpunk, nak main dengan low setting pun tenat. Untuk God of War pun sama, low setting saja yang dia mampu carry. Klip gameplay saya ada letak pada akhir video nanti untuk anda nilai sendiri performance dia macam mana. Cuma nak record gameplay dekat PC ni, mula-mula saya confuse sebab biasanya kita boleh guna Radeon software untuk video capture kan, tapi bila saya install software Radeon tu, dekat dia punya tab tak ada pun record and streaming. Dia tak ada tab tu. Mula-mula saya ingat yang software ni problem, tapi lepas saya study tentang RX 6500 XT, baru saya tahu yang graphic card ni dia tak ada encoder untuk H264. Bermaksud yang kalau anda nak guna graphic card ni, anda tak boleh nak record gameplay. Kalau anda guna OBS sekalipun, dia hanya record menggunakan prosesor anda. Kalau
prosesor anda power, contoh anda guna i5 ataupun Ryzen 5, tak ada masalah. Tapi kalau anda guna Ryzen 3 macam saya buat ni, nah babe, memang tak cantik gila. Last kali apa yang saya buat, saya guna capture card, Acasis HDMI capture card, saya record dekat laptop saya. Yes, itu kekurangan kedua Radeon RX 6500 XT. Yang pertama, dia punya input output connection limited, dan yang kedua, dia tak ada H264 encoding. Katakan anda nak guna untuk gaming, macam anda tengok tadi graf yang saya tunjuk kepada anda, memang okey walaupun anda pair dengan Ryzen 3 3100. Tapi kalau anda nak guna untuk streaming, anda nak guna untuk video recording, or even anda edit video guna Adobe Premiere dan anda nak render guna H264, tak boleh bosku. Lepas tu dia punya thermal performance memang okey sangat-sangat. Kalau kita stress guna Firmark, suhu sekitar 63 darjah, memang tak tinggi. So kalau kita tengok, sebenarnya AMD dia keluarkan Radeon RX 6500 XT ni untuk fight dengan GTX 1650. Kita tengok harga yang mereka announce ialah 199 USD bersamaan dengan plus minus RM800 Malaysia. Memang sama dengan GTX 1650 ketika mula-mula dilancarkan. Sekarang kita boleh dapat grafik card ni pada harga RM1,200 Malaysia, sama dengan GTX 1650. Cuma bila saya buat side by side comparison antara performance gaming GTX 1650 dengan Radeon RX 6500 XT, anda boleh tengok sendiri yang mana GTX 1650 lagi bagus kalau nak dibandingkan dengan Radeon RX 6500 XT. So ini satu lagi kekurangan Radeon RX 6500 XT. Dia boleh main game, tapi kalau kita bandingkan dengan grafik card yang harga sama dengan dia punya performance agak rendah. That's why agak pelik bila fikir balik kan. Agak pelik kenapa AMD keluarkan grafik card ni. Betul mereka nak fight GTX 1650 dari Nvidia, tapi orang Kelantan kata tak wak hijau lagu ni. Macam lepas batuk di tangga. Benda macam tak sempurna, tapi kau pergi release. Nampak kerja macam serius, kerja tak sempurna lah. Sepatutnya grafik card ni tak wujud pun. Kalau wujud pun dia kena settlekan 3 masalah tadi. Tapi kalau nak sedapkan apa kita kata penceritaan video kali ni, saya boleh kata kepada anda, let's say anda pergi dekat kedai minta anda build satu set PC untuk GTX 1650, sedangkan anda cari grafik card saja, bolehlah anda nak beli RX 6500 XT. At least dia boleh main game. Bukan tak boleh langsung, dia boleh main game, cuma anda tak boleh guna untuk streaming, anda tak boleh guna untuk editing kalau anda guna Adobe Premiere, ataupun anda tak boleh guna untuk video capture. Sakit bosku. Apa-apa pun, itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.